ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарои муҳтарам. Ирӯз 20 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 120 сомонӣ шумо дар канали Auto TV қарор дорем. Бародари азиз, хуш омаден. ирӯза навор оиди мошинои беҳтарин арзону ҳархела, хонаҳои заминӣ, квартираи фурӯшӣ. Бародари азиз, заминҳои арзон ёфтем баҳри шумо. ВАЗ 2115, ВАЗ 2106, Opel Astra F, хоб Muravey, Astra-G, Astra-H, хулоса беҳтарин навори бачако тамошо кунен. Лабои хона ва замин мошино ҳастанд. Дар канал подписатсия кунен. 500-600 нафари ҳаррӯза. Зангулара зер кунен, баъдан шумо аз навори нави бохабар мешавед. Бародари азиз, барои реклама кардан хона дорен, замин, квартира, чизе ки дорен роишен рекламаш бегирен иншоалло. Дар ҳамон комментар нависен аз кадом маркаи мошини хонаҳо шумо да маъқулай. мо аз рӯи комментар навор мекунем, качес бара баланд кунем, эълона сар мекунем. фақат тамошо кунем бачаҳо, занг зада та харидоршон кунем. мезанем ба якум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 бародари азиз, дар шаҳри Душанбе, соли 2005. нархша 16000 сум меган, бо арзон мекунем бардаро. 2115 рақамҳои дастӣ 711 ё ин ки WhatsApp Русия. аз номи канали мо газен арзонтон мекунем бародари азиз. мумкин ки ами 14-15 та битатон. мотор як ҳафти механика, бензини газ кор мекуне, салон кожа, боз муомила дора. илтимос беҳуда зангмон назанен. состояние мошин зури бадай, сум дар кора мефурӯшем мегам бародари азиз. фақат занговат карда аз ҳол аҳволи мошин хабардор шен, рафта харидорш кунем бачако. хоҳишаи ҳамаи шумо касоне ки подписатсия мекунед, зангулара зер карда, баъдан шумо аз навор бохабар мешен. дар WhatsApp нанависем бачаҳо, наворотона мо намефаҳмем, чунки шумо бисёре ошибка мекунанд, без зангула подписатсия мекунанд, SMS намерав бародари азиз. дим мошини фурӯшӣ Opel Astra-G дар шаҳри Кӯлоб. ҳамин мошин қадимат 2 рӯз пес аз шаҳри Душанбе мон бачако акай шофӣ беҳад хоҳиш кард ки ҳамира реклама фурӯхтан дар курай. соли 2003 я намуди мошин мегардад, дам мегирем бародари азиз. зури бада чизе ки худам дидам амуай. +7 929 WhatsApp дорад, занг зарен, аз номи канали мо арзонтон мекунам. бо 77 та меган, бо муомила дора, арзон ҳам мешавад бародари азиз. хадавои зур тупча, кондитсионер кор мекунад, печкош зур, мотор 1.616, бензини газ, механика, хадавои тупча, кондитсионер ях, бо арзон мешавад. касоне ки хоҳиши харидории Astra-G дорен, ин ҳамин рақамҳои +7 та WhatsApp да занг зарен. номерои транзит, краска тоза. хулоса мошина нав харидаган бо мефурӯшанд, барои мақсад сум дар кора мегам мефурӯшанд. Душанбе, Кӯлоб, такси гаштагиҳай тамом бародари азиз. хай бо худотон занг зада маслиҳат кунен. ҳамин қам маълумот баъри шумо мо хондем, у тарафшам маслиҳат карда бихарен шумо. нигоҳ кунед бачаҳои азиз, Muravey фурӯшӣ. ин ҳам хотири подписчико буд, хоҳиши юно буд. дар шаҳри Хуҷанд 5000 сум меган, бо арзон мешавад. солиш 1982. рақамҳои Русия WhatsApp аз номи канали мо гап занед, арзонтон мекуна. хоб шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Мастчоҳ. мотор 100%, бензини холӣ. состояние мошин мақсад зури бадай, муомила дора, арзон мешавад. балони нав, боз як запаска, балон падарка. хоб болои ҳамин чи Muravey маҳкам мешавад бародари азиз. бо дар дора, мисол метавонен гӯсфанд бор кунен, ё ин ки ягон шифри тахта. хоб хулоса чизе ки мақсад барои такси мезанен, ҳамин бор мекашенда, хулоса мешавад. қупча бор мекунен, гандум бор мекунен, созакай меган. то ҷое ки мо дар ҳамин маълумот додам. хай бо худотон занг зад бародари азиз, маълумоташа бигирен. аз номи канали мо арзонтон мекунам. бо ҳамон нафаре ки хоҳиш кардем ки замини фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб бимон, ин ҳамияй бачако, ина ёфтем. 65000 меган, временка дохтагиай, 7 сотих замин доран. +7 921 WhatsApp ё ки 987 там WhatsApp бачако, 985 WhatsApp. дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хаём дай бародари азиз. худотон бо занг зада оиди ҳамин замин маълумотша бигирен. мақсад гуфтагиам ки беҳуда зангмон назананд. ҳамон нафарои ки харидори қизиқ ҳастен, занг зарен, документ дорад, мефурӯшем. 65 та бо ягон сум арзон мекунем. ба номаш мегзоронем, метаем ҳамин участкара. полни ҳамаш 100% проста ба номат афон мекуна, мегири, хона месози, зиндагӣ мекунӣ бача.
یا برادر گفته که السلام علیکم برادر عزیز، ماشین فروشای محترم، من از شهر حصار میشم، ماشین میخرم تا 55 هزار باشم میشوم. میگه یگان ماشین اوپل اشکا زفیرا تویوتا فیلدر در کورای 250 هزار روبلش میتم. میگه روبلش میتم. میگه دورم دستم نقد میتم، موندگیش 6 ماه پس ماشین میگیرم میرم. میگه بعد 6 ماه مقصد بعد پلاتید میکنم پولنی همش. گفتی سعی همین نمره 972 زنگ زده مصرف کنید برادر عزیز. کسانی که هم خیلی خواهشی ماشین خریدن توسط کردیت دارین، شما زنگ زدن هم برادر برو رکلامتون میکنیم. ان شاء الله هست این نفرانی که ماشین شام خیلی میفروشن، خیلی زنگ زده با مصلحت میکنیم. برادر عزیز نمره ما برای رکلام کردن. اگر شما خانه دارین، ماشین، زمین، کوارتیر، تکنیک، آپارات، تراکتور، چیزی که داره روشن رکلامش میکنیم. ای همش مخویش همین لایکاتون رو بزنین، در کانال پادپیسات سکنین. ما باور دارم که همین کانال میگن خانه ماشین ارزان میوین. شما خانه فروشی رو ببین برادر عزیز، برای پادپیسچیکو در ناحیه وخش 8 کامناتا 8 سوتیق زمین دارن. رقم برای واتساپ مراجعه کنین. گفتگی که برادر عزیز با تمام شرایط زندگی، آشخانه، انجامخانه، حاجتخانه، 2 تا بانیا دارد، آب سویت هم دارد. یا که در نزدیکی خانه مغازه، مکتب، مسجد هستی با ارزان می شود. کم ترک بهوده زنگمون نزنین، معامله میکنیم. انشاءالله 400 هزار سامانی در ناحیه وخش قرار دارد. خب بچه‌کو ما تا حد امکان حرکت میکنیم که همین خانه باشه ارزان باشد، یا که ماشین باشد ارزان باشد، هموناش ما میویم. اکنونش که روی میکنه اونه خدمون با عدل میکنیم، میویم برشون پیشان میکنیم. ما همیشه یافتیم موندیم بر شما. خب بعدا باز یک برادر که خواهش کردند زمینی فروشی دارم در شهر حصار، 7 سوتیق زمین میگن، 7 سوتیق زمین نرخش 65 هزار میگم با معامله میکنیم. میگن بچه‌کو رقمای 005 زنگ میزنین. خب با مصلحت میگن قطعه که از نام کانالی دلی رفیتسال یا که اوتو تیوی گاو زدن ارزانتون میکنش. مودا سویت دارد. میگد در شهر حصار دهه ارتبوز در نزدیکی همی زمین مکتب، مسجد و مغازه هسته، با ارزان میشوه. معامله میکنیم انشاءالله. یگان سون با این طرف میگذاریم. گفتن اکا در روسیه خودش در روسیه خواهش کردن که امیر رکلام کنیم، خریداری قضیه باشه. نگه زنگ زن مصلحت کنیم خودتون. با خانه فروشی نوبتی برادر عزیز 340 هزار سومان در شهر لیوکند. نگاه کنید در شهر لیوکند 3 کامناتا در 3 متر قرار دارد. رقمای 079 واتساپ زنگ زدن مصلحت کنین. از نومی کانال ما 3 خانگاه در 3 متر با چیز و چوراش میگه، تمام چیز چوراش حتی میتمتون میگن. کسی که بخره 2 تا تلویزیون دارد میتم پدرکا، 1 تا خلادنیک پدرکا، 1 تا کاندیشنر پدرکا، 1 تا ترمیکس پدرکا. خلاصه چیزی که هسته تون همو پرداش بگی برا میگه. مقصد که نمیگیریم شه چیزی هسته میبینین همش مستد 340 هزار میگه با معامله میکنیم. با کم ترک سودا میشه. التماس تا قسم قطعی علیش نمیشه. خریداری کانکریت زنگ با یگان سوم ارزانتون میکنیم. زنگ دارم از یک مچکو. باز یک دونه ماشین برادر عزیز اوپل استراجی سالش 2004 بنزین گاز یورو 4 موتور 1.6 پرستوی مکانیکا коробкаш در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 69500 سوم میفروشه میگن در شهر نورک با ارزان میشوه. رقمای 937 چیگاپ یا اینکه +7 واتساپ زنگ زدن مراجعه کنین. حالتی بهترین در قرار دارم ماشین میگن. حجتاش 5 ماه دیگه هسته. بالونو نو خدوای 100% کانکریت خریدار باشه ارزان میکنیم. با کمتر معامله میشه. با علیش نمیشه تا قسم در کورای با نرخ 69500 سومانی میفروشیم. خب دوستان محترم زنگوات کرده اوید یمی ماشین معلوماتش بگیرین، معقول باشه مصلحت کرده خریدارش کنین.
ай ҳамаи шумо хоҳиш бардор азиз, ҳамин я лайки бепула бизанен, ай ҳаматон розием бардор азиз. мошини навбатиро нигоҳ кунед бардор азиз. Starex ёфтем, қабул кардем роҳӣ кардан баҳри шумо. дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир номи пешнаш. Солаш 2000-ум, нархша уқадар қиматам нестай 25000 сомон. Мегирен такси мезанед мегарден. Нав моторш кардаган, мошинчара фасон ремонт кардаган бардор азиз. Солаш 2000 нав моторш кардем меган, балонош 70%. хоб сидениёш зурай ҳамаш 100%, ҳуҷҷатош тамом шидагия мега. худум дар Россияем айни ҳол. просто ҳуҷҷат накардем гуфтам. барои фурӯхтан ака шароит ки нарасид меган ҳуҷҷат накардем. кондитсионер масъалааш нагуфтанд. айни ҳол дар Қумсангир қарор дорад. номи ҳозираш Ҷайҳун 25000 муомила мекунем меган. маълумоти муфассала бигирен, арзон ҳам мешава. бо ягон сум муомила мекунам бо. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Opel Astra F ёфтем. солаш 1997 нархша 35000 меган, бо арзон мешава бардор азиз. ҳамеша просто аз зури бад ғалтид. ами ака ҳозир хоҳиш кард. ами рақамои 980 занг занам гуфтан арзон мекунем бо. алиши ҳам ҳаст вариантош. ягон Toyota Fielder сафед бошад мега алиш мекунем, болои сум метем меган. ягон сум болоиш метем, алиш мекунем, ё ин ки ба сум 35000 сомон. документ надора. моторш 1.6 механика, бензини газ, арзон, боз мешава камтар. илтимос кардан беҳуда занг назананд. ин ҳами қамалон бачако, худотон бо занг зада маслиҳат кунед оиди ҳами мошинча. лайкҳоро бизанед, чизе ки дорем рекламаш мекунем иншоалло дар ҳамин WhatsApp 031. боқӣ дар амони худ. хай бачако.